राजा घर सिंह दरजा पाखरे लुहा जंता भितरे गोटाए मस्त बड़ बाघ थिला। राजा घर सामना दे जेते लोक जीवा आसीबा करुथिले बाघ हाथ जोड़ी से समस्त को कहूथिला, भाई भाई जंता द्वारटा टिके खोली दियो ना। काई मो मुंड खराब ही कि तो जंता द्वार खोल देबी। केही गोटे बकरा फसु नांती। एथि मध्यरे दिने राज घरे निमंत्रण खूब भिड़ जमीगला। बड़ बड़ पंडित माने दल दल होई निमंत्रण खाइबाको आसिले। सेमानंक भितरु जणे ब्राह्मण खूब भल मनीष परी देखा जाउथिले। बाघ से ब्राह्मण गोसाई को बारंबार प्रणाम करिबारे लागिला। प्रणाम ब्राह्मण देव, प्रणाम। आपण भल अछंती? आहा ए बाघटी तो साक्षात लक्ष्मी। तू कौन चाहूच रे बाबा? आपणको गड़ तले पड़ुछि ब्राह्मण देव, दयाकरी ए जंताटीर द्वारटी को खोली दियंतु ना। ब्राह्मण गोसाई तो खूब भल मनीष थिले, तेणु से बाघ कथारे सांगे सांगे से जंतार द्वारटा खोलीदेले। ब्राह्मण देव, एबे तो मु तुमको खाइबी। आउ किए होइथिले तो दौड़ी पलाई थांता, किंतु से ब्राह्मण जनक दौड़ी पलाइबाको पसंद कले नहीं। हैं हैं कौन कहलो एमती कथा तो मु केबे सुनिनी। मु तोर एते उपकार कली, आउ तू कहूछु कोन ना मते तू खाइबू। एमिति काम कोन के केबे करे? ये बाबूराव का स्टाइल है, बुझिलु ब्राह्मण? खुदा भी नुहे, एमिति केबे हुए ना। चल तो देखी तीन जन साखी को पचारिबा से माने कोन कहउचंती। अच्छा चलंतु, आपण जहा कहउचंती साखी माने जदि से या कहंती तेबे मु आपण को छाड़ी दे चली जीवी। आउ जदि से माने मो कथा ठीक बोले कहंती तेबे मु आपण को धरी खाइबी। साखी खोजिबाको दुई जन पड़िया को गले। दुईटा कियारी मझिरे किछि माटी उंचा करी चासी माने गोटे छोट रास्ता परे करी थांती, ताकू कहंती हिड़। ब्राह्मण गोसाई से हिड़ को देखी कहिला, ये मोर जने साखी। अच्छा ताहले ताकू पचारंतु से कौन कहूची। ब्राह्मण गोसाई तापरे पचारिले, अरे बापा हिड़ कह तो देखी, जदि मु कहार भल कली से कौन ओलटी मोर मंद करिबो? हिड़ कहिला, करिबो गोसाई। एई मो कथा देखंतु ना, दुई चाषींको बिल मझिरे मु थाए, ता द्वारा सेमानंको केते उपकार हुए। जनकर जमी अन्य जणे नहीं पारे ना, कि जनकर जमीरे पानी अन्य जनक जमी को जाई पारे ना। मु सेमानंकर एते उपकार करूछि, अथच सेई दुष्ट चाषी माने लंगलरे मते ताड़ी तांको जमी बढ़ाइबारे लागिछन्ती। बाघ कहिला, शुणिले तो गोसाई, भल कले तार मंद केही करंती कि ना। रुह मोर आउ दुई जण साखी अछंती। हौ चलंतु गोसाई। पड़िया मझिरे गोटाए बरगछ थिला, ताकू देखी ब्राह्मण गोसाई कहिले, एई मोर आउ जण साखी। अच्छा ताको पचारंतु देखिबा से कौन कहूची। ब्राह्मण गोसाई कहिला, बाबा बरगछ, तोते तो अनेक बयस हेलानी, तू अनेक देखिछु शुणिछु, कह तो देखी जे उपकार करे तार कहीं अनिष्ट करे कि? बरगछ कहिला, सेटा तो आग करंती मनीष माने, देखुन से माने मो छाई रे बसी ठंडा हेउछंती, अथच मते हाणी मो अठा बाहर करूछंती। सेई अठा रखिबा पई मो पत्र छिंडाउछंती, पुणी देखंतु मो डालटा को भांगी नहीं जाउछंती। बाघ कहिला, कि हेला ब्राह्मण गोसाई, कौन कहिला से बरगछ शुणिल तो? तापर ब्राह्मण गोसाई तो बड़ मुश्किल रे पड़िले, आउ कौन कहिबे भाभी ठीक करि पारिले नाही। एही समय रे गोटे बिलुआ सेही बाट दे जाउथिला। ब्राह्मण गोसाई से बिलुआ को देखी कहिला, ए मोर आउ जणे साखी। देखिबा से कौन कहूची। बिलुआ ठिया हैला, किंतु
ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦୂରରେ ଥାଇ ସେ ପଚାରିଲା, ଏ କେମିତି କଥା? ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଲି? କହିଲୁ ବାପା, ଯେ ଭଲ କରେ ତାର କ'ଣ କେହି ମନ୍ଦ କରେ? କିଏ କାହାର କି ଭଲ କରିଛି ଆଉ କାହାର ମନ୍ଦ କରିଛି ତାହା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ କଥା କହିପାରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ କଠିନ କଥା ହେଲା। ସେ ଜନ୍ତା ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବିଲୁଆ ସେହି ଜନ୍ତା ଚାରିପଟେ କେତେ ଥର ବୁଲି ଆସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ତା ଓ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖିଲି, ଏଥର କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ସେଇଠି ବିଲୁଆ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ରୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗେ ସେତିକି ବୁଝି ସାରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବାଘ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଗଧ। ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ରୁହ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ବାଘ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ବୋକା ବିଲୁଆ, ତା ନୁହେଁ। ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳିଆ କଥା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ଜନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ବାଘ କହିଲା, ଏମିତି ବୋକା ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଆରେ ବାଘ ଥିଲା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ। ବିଲୁଆ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲା, ନା, ଏତେ କଠିନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ବାଘ ରାଗିଯାଇ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ସେ କଥା ତୋତେ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲି। ଦେଖ, ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ। କହୁ କହୁ ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ଆଉ ବିଲୁଆ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ତାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ହୁଡ଼ୁକା ଦେଇଦେଲା। ବିଲୁଆ, ତୁ ଭଲ କଲୁନି, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଏଥର ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଉପକାର କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ବାଘ ମାମୁଁର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ଏଥର ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ସରିନଥିବ। ଏହା କହି ବିଲୁଆ ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର କେବେ ଉପକାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।